Hola, muy buenas, bienvenidos a Lucas 28 Gameplay. Aquí continuamos en el castillo de los Gordon, en este Black Mirror. Seguimos acompañado de Lia, de esa doctora que internó pues al padre de David. Vale, habíamos descubierto algo sobre el pasado de la madre de Eddie, así que vamos a intentar hablar de nuevo con Angus, a ver si nos deja pasar para hablar con Eddie. Porque al parecer el padre murió en la guerra. Entonces pues vamos a ver si podemos seguir hablando con él. Si no, pues igual hay que ir al ático, ¿no? ¿O qué? Mostrar colgante. Mostrar colgante. Mostrar colgante. Eddie, I need to ask you about the maid. A Eddie mejor. About Elsa. You didn't know her. I know that you and her were... That is to say, I know you had feelings for her. What? That's poppycock. You're as deranged as your father was. David, really? You go too far with this behavior. The police will be here soon. Would you not prefer to clear this up before they get here in case they link Eddie with a crime? Now look here, young lady. How dare you speak? That's enough. Eddie. Ropa rasgada, cerbatilla. El colgante. You Sí. gave her this. It was your mother's. I did. It was. Eddie! I was just trying to cheer her up. She has nothing, and I had no need of it. You know she sends... You know she sent most of her money home to her grandmother. Ropa Her rasgada. clothing was ripped, as if someone was trying to force themselves upon her. I would never have hurt her. My Cerbatilla. little doe. Strange thing to call the help. How? It was just harmless fun, that's all. You're a worthless liar. You think she thought being pressed against a dead animal was harmless fun? How do you know? It's true. Elsa and I would never have laid a finger on her. We were in love. I helped her with everything, even with her chores. Rose and... That's quite enough. Eddie, you are obviously upset. And you are not helping, David. Angus, will you please take the young master upstairs? As you say, Mom. Vale, se lo voy a llevar arriba. A su habitación, imagino. I think you have caused quite enough disruption here. We shall settle this heritage dilemma first thing tomorrow. I don't think so. I have more questions now than ever. About my father, the maid, this whole damn house. Have a care, Se pone tensa David. la cosa, ¿eh? Need I remind you of your father's temper? I would never. Given the current mental state of Master Eddie, who should be a part of the heritage considerations, any discussion on the topic would be futile at this point. Would you not agree? Thank you, Leah. Maybe it's a good thing you're here after all. Impudent brats! Bueno, tú. Está un poco como enfada Hold on. la Did you Margaret. notice when Margaret got angry? When Eddie mentioned... What was it? Chores involving a rose. Una rosa, ¿qué What does significa? that mean? Something about the garden, perhaps? We could ask Rory. Or is it about the attic? Oh, I wonder. Whatever it is, it's something she doesn't Claro, want us obviamente to algo know. oculta, Margaret. The attic. I saw the maid coming down the stairs with a tray. But there's nothing up there but an empty room. Interesting. Vale, entonces podremos ir a investigar el ático ahora. Descubre qué hacía Ailsa en el ático. Vale, podemos seguir con el tema este. Ya sabemos lo que le pasó a la muerte, o sea, la muerte de Ailsa. Vale, aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Así que podemos ir al ático. Ya que estamos, vamos a seguir con esto y luego ya salimos fuera del jardín.
Vale, aquí no hay nada más. Nos vamos. Vale, ahora sí que tenemos que ir al ático. Vale, por aquí. Lía, vamos por aquí. Señorita Farber. Creo que el ático estaba aquí a la derecha. No veo nada, tío. A ver, voy a dejar que se acerque un poco porque no veo nada. Muchacha, acércate un poco más. Gracias. Que sigo sin ver. Vale. Sí, claro, pero... Descubre que hacía Ilsa en el ático, pero ¿cómo lo descubro si yo no puedo entrar? You see? The necklace was his mother's. He gave it to the maid. The maid! You're right. We need to speak to him about this. But how could you know this? I can't help you if you don't tell me. ¿Cómo entramos al Cousin ático, Eddie tío? might be a murderer. How I draw my conclusions can wait for now. ¿La doncella tendrá las llaves o algo? No sé, voy a intentar bajar al sótano. Porque aquí no hacemos nada, realmente. Hay que... Aquí tampoco, ¿verdad? Aquí no hay ninguna entrada, ningún nada. Muchacha. Hija, eso de que tú lleves la vela no mola, ¿eh? Me la podías pasar, ¿eh? O ir más rápido. Vale, voy al sótano. Por si puede tener ella una llave o algo. Si no, pues habrá que salir fuera. Porque en el ático no puedo subir. Al ático no puedo subir, o sea que... Dice que nos marca como la tercera opción. Entonces igual ahora no podemos hacer nada del ático. Al sótano sí puedo bajar. De nuevo. Voy a seguir investigando un poco el cuerpo de Ailsa por si tiene alguna llave del ático o algo. Que no hayamos visto. Si no, pues nada, al jardín e investigar el lago. Nada, no hay nada. No hay nada. Aquí la tipa está muerta y ya. Vale, pues nada, vamos a salir fuera. Nos marca la tercera opción, o sea que imagino que ahora igual tengamos que... Ay, mira, tú me estoy perdiendo, ¿eh? Por aquí creo que era. Por aquí. Me imagino que ahora tengamos que descubrirlo. ¿Quién es la mujer que se ahoga en ese lago? Entonces, no querías. Yo pensé que podías dar a la X para bajar, pero no. Simplemente cuando acercarte. No, venga, vámonos. Vámonos. Que así más que no es que tarde poco las cargas, ¿eh? Vale que estoy jugando en Play 5 y demás, pero madre mía. Play 4 deberían ser eternas. Estas cargas. Vale, salimos al jardín. Iremos al lago. Iremos al lago para descubrir algo más acerca de esa mujer. ¿Quién era la que se ahogó? Porque no sé quién puede ser, la verdad. Vale, por aquí creo que se iba al lago, ¿no? Aparte vimos esa visión cuando salimos la primera vez. Stunning. Vale, este es el lago. How curious. Come and look at this. Vale, sí, déjame echar un vistacillo por aquí. Y ahora voy.
A ver, ¿qué tienes ahí? Look, they form a clear Forman un circle. círculo. This can't be a fluke. Well, looks like one of the stones is Y missing. hay una X. A heavy enough stone to weigh yourself down with. Pues aquí hay una X. You see? The necklace was his mother's. He gave it to the maid. The maid. You're right. We need... But Vale, sí, nos dice lo mismo. Vale, aquí examinar. Déjame examinar esto, por favor. Something's carved into each one. Sí, ahí tiene una X. ¿Esto que tiene? ¿Una flecha? No, tiene un... No sé qué es. Tiene un símbolo... Parece que un 7 al revés o algo así. Vale, a ver. Normalmente aquí parecía que era un círculo, ¿no? I've never seen a rose like this before. Ah, es una rosa. the gardener, Rory. He Tendremos brought que ir al some down invernadero from Bill's seguramente. house. Vale, pues tenemos que ir al invernadero. You see? Nada, nos dice lo mismo, nada, olvídate. Cousin. Vale, pues al parecer hay algo en estas piedras. Hay una X, hay un no sé qué, hay un no sé cuánto. Un círculo, dijo, me parece que era. Vale, pues aquí de momento no podemos hacer nada más. Al parecer, pues tocaría... invernadero. O hablar con Rory, quizás. Igual tenemos que hablar con Rory. Vale, y aquí salimos a esta zona. Aquí no hay nada. Y aquí está esta salida, vale. Ah, está aquí, Rory. ¿Qué hace aquí? Trabajando de noche. That's Rosas. an unusual looking rose. I noticed one lying by the side of the loch. Aye, that's been me. A flower for the flower of sky. Cecilia, vale. La mujer se llama Cecilia. My aunt. They're for her. O sea que la que se ahogó era Cecilia. She loved the roses, did Cecilia. No the red ones, though. Made her think of blood, ye ken. Forgive me, but wouldn't it be more fitting to place them on her grave? Why, she's no there, is she, laddie? That's not where she rests. And I don't much stand by your modern god. Rory, what happened to her? What happened to Cecilia? I'm not in the mood to open old wounds, laddie. Vale, lo que yo pienso. Cecilia, yo creo que era la mujer con la que estaba jugando John, que es el padre de David, que vimos en esa visión cuando salimos a esa vez, que luego vino el abuelo, Edward, y se la llevó. Y ahí yo creo que es cuando pasó lo del lago o algo así, y Cecilia fue la que se ahogó en el lago o algo así. Por eso, y algo tiene que ver con Rory, no sé qué, un enamoramiento o lo que sea. Y por eso deja rosas en el lago o algo así, no sé. La tumba de Cecilia. May I have some of the roses, Rory? I'd like to place them on Cecilia's grave. What's she to you? You didn't ken her. No, I didn't. But she's family. And besides, Father always spoke fondly of her. Exacto, siempre hablo con cariño, claro. With her as a child. You did, Tiene que ser Cecilia la que se murió ahogada. Well, that's good to ken. I should have some left in the glass house. Vale, en el invernadero hay rosas. ¿Y las runas que hay en las There are some rocas? strange markings carved into the stones on the shore. Runes, aye. I'm old-fashioned, I suppose. Still hold to the old ways. Superstitions don't gain validity just by being believed in for a long time. I'd watch that. Your precious science doesn't have all the answers, lassie.
Vale. I'll speak to you later, Rory. Muchas gracias, Rory. Al parecer en el invernadero tenemos rosas. ¿Podemos entrar en el invernadero? Sorry, lassie, but you can't go in. It's for family only. Just hold on a moment. ¿No la dejas entrar? It's ¿Por qué? okay. I quite understand. You go ahead. Vale, parece que no la I'll deja wait entrar here a la for chica. you, if I must. Aye, you must. Vale, se ha enfadado Lía. Solo nos dejan entrar a nosotros. Vale, pues aquí tiene que haber rosas. I know, it doesn't look like I have green fingers. Vale, bueno, vamos a empezar por aquí, explorando por esta zona. Aquí de momento veo algo. Looking Examina. to break some more locks, laddie. No sé, es que no veo lo que es una cizalla o algo. Are these... Aye, Cecilia's roses. They're beautiful, I like to think so. but they seem to be the only thing that grows here. Vale, son estas al parecer. Pero no puedo llevármelas. De momento. Aquí, imagino. Sí, imagino que sean eso de ahí, ¿no? Si no, puedes hablar con él otra vez o algo. These are... dead as dodos. Está todo muerto Hard to aquí. raise anything beautiful here, ever since Cecilia's gone. Vale, ¿y entonces qué? Hablar con él, no me queda otra. Can you tell me about Cecilia? What was she like? She was a lovely lassie, but she had more than her share of troubles. Grandfather Edward. You ken well enough, son. You said she wasn't in her grave. Aye, that I did, that I did. Did she drown? She did. Killed herself. Vale, ni la que se was ahoga. never found. Now all I have of her is my memories. And they are not what they were. And this. Vale, o sea que de momento tenemos que investigar aquello de allí, ¿no? That is exquisite. Cecilia made this. She made it, aye. For me. Girl must have cut her fingers 100 times doing it. On the thorns, ye ken. Tocar. Tocar. Vamos a ir al otro lado o algo así y nos van a atacar y nos vamos a morir. ¿Algún tipo de visión vamos a tener? Tiene pinta. Y ahora es como muero yo aquí. Vale, tocar. Tocar. Vale, y ahora será el final. You are unworthy of the name Gordon. Vale, ahí está Edward con Cecilia. No, 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 no. Me mató. Tío, ¿pero qué tengo que hacer? Dime que es desde ahí, porque si no, una liada. Es que no sé qué tengo que hacer. Acercarme, pero... Que no me pase como en la capilla, que me dejó súper atrás. ¿En serio? Maybe once I found nobody in the... Maybe once... Venga ya, tío. No. Venga ya, tío. Sorry, lassie, but you... No, No pasa nada, venga, vamos, para adentro. No hay... Más temas. Examinamos aquí un poquito todo y ya está. No hay drama, no hay drama. Pero claro, viene el bicharraco I ese y know, ¿qué it hacemos? doesn't look... A ver, investigamos esto. Look, Lo pasamos rapidito. Are they... Examinamos esto, lo pasamos rapidito. I like... But they... Rapidito. Luego hablamos contigo. Voy a examinar esto. A ver si no morimos, porque la verdad no sé lo que tenía que hacer.
Vale, pasamos, vamos a tocar aquello. Que es un minuto, pero jolín, fastidia hacer esto. Vale, ahora es cuando tengo que tocar aquí. Y alguno que me saliera a tocar. Vale. Ahora tocamos aquí. Y ahora no sé lo que tengo que hacer. Porque yo cuando me acerco al... O no me tengo que acercar. Simplemente cuando brille algo me tengo que acercar. Get away from her, you El coward! cuchillo. Vale, lo veo. You monster! Who is that old woman? It takes courage to confront Edward like that. Es una anciana, no es Cecilia. La podadora. Vale. Escribió la palabra no sé qué. Vale, cuidado. Es que lo di tan rápido, tío. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, David? Se te va la pinza. Le escribió la palabra no sé qué. Es que lo di tan rápido, tío. Vale. Calma. Calma, que se nos va la pinza como si no hubiera un mañana. ¿Lía? What just happened? I could ask you the same thing. You started to talk to yourself. And then you were throwing your arms about like you were fighting something. I couldn't see what. You started bawling and the lassie came in to see what was going on. She tried to settle you, but you just went for her. ¿Anciana? I saw an old lady. She wore a long, flowing dress. Her voice was strong, determined. Sounds like Rosemary. Rosemary. Por eso dijo Rose. La madre de Lady Margaret. O sea, que era la suegra, ¿no? La madre de Lady Margaret. Por eso decía algo de Rose o algo, no sé. ¿Infértil? Was Cecilia not able to have children? Did that anger Grandfather Edward? ¿Y entonces Eddie? Maybe you can see well enough too, son. Maybe you can. It wasn't her, it was her husband. El problema de él era el marido. Couldn't, you can? I think so, yes. Aye, well, Edward blamed Cecilia for it. For picking the wrong entonces, man Eddie? for her mate. ¿Y You'll Eddie? be fine, laddie. You just need some fresh air. This place can ¿Pero get qué palabra le dijo? Es que ya me lié y ya no sé qué palabra le dijo. Le escribió algo en la muñeca, pero... Examinar. The crack is right there. Edward was furious. Seems like him and great-grandmother Rose didn't see eye to eye. Vale, aquí podemos examinar. ¿Y Lía? ¿Dónde se fue Lía? Imagino que salió fuera. Habrá que disculparse y de todo. No podemos ver lo que... Bueno, claro, no porque vamos a ver si era en la muñeca de Rosemary. The secretors should be... Here they are. How could I know? This seems awfully accurate for a forgotten memory. ¿Entonces sigue ahí la podadora? Vale, pues de momento aquí no podemos hacer nada más, ¿no? Salimos fuera para hablar con Lía. Trust your instincts, laddie. Como que confiamos en nuestro instinto. Bueno. A ver. David, are you all right? Pues no, porque casi te ahogo, muchacha. Podría preguntarte lo mismo. Am I all right? I should be asking you. I'm so sorry I hurt you. I don't know what happened. Don't worry.
I faced much worse in the asylum. She's tough. I don't think it's possible to face her. Sorry again. Maybe don't leave me outside like a naughty puppy next time. Yes, quite. Vale, I Cecilia. think that Edward may be responsible for the death of my Aunt Cecilia. Not directly. She drowned herself in the loch. I think that Edward drove her to it. Old families usually have a skeleton or two in the cupboard. Yes, but my family has a graveyard full. Locura. I feel like the madness that runs through this family, through these walls, is starting to seep into me too. I can help you, but you need to open up. You need to start talking to me. Vale, confío en ti, Lia. You would not believe me if I told you. Stubborn, just like your father. Vale, deja la conversación, no podemos hablar más con Whatever ella. secret this family is hiding, it's costing lives. Cecilia, the maid, my father. We have to put a stop to this. We need to find out what happened to the maid tonight. What is it, David? I have to see. Vale, debemos seguir David, wait! al padre niño. Al John. John de niño. Vale, ¿y a dónde nos lleva? ¿Qué nos llevará? ¿Al cementerio, quizás? Puede ser que nos lleve al cementerio. Ah, no, vale. Nos lleva dentro del castillo. Al ático, nos va a llevar al ático. Nos va a llevar al ático, vamos, al ático. Al ático, al ático. No toda prisa. You have to start confiding in me, David. What are you seeing? Fantasmas, recuerdos. Es que realmente tampoco es que son fantasmas, son como recuerdos, I ¿no? can see echoes. Memories of those who lived here. I see my father as a young boy. He's trying to communicate with me. Perhaps you visited here as a child. Maybe you're remembering stories your father told you of this place when you were young. You see? I said you wouldn't believe me. Podadora. ¿Podadora? I saw Edward in the glass house. He was cutting Cecilia with the succateurs. I saw where he left them. I found them there. How did I do that? Ah, la palabra que le... Era I Cecilia. can't explain that yet. La que le grabó con eso y So? puso... So, Y puso focus infértil, on the claro. facts as we know them. Go on. You saw Que the no me dio means tiempo a body. leerlo. Her neck was broken. That was the work of a human, not a ghost, yes? I suppose so, yes. Lady Margaret knows more than she's saying, that's for sure. Godspeed getting anything out of that old hag. No, I know. But Eddie might be an easier option. Hombre, a Eddie sí le podemos Yes. sacar cosas. Yes, we need to find him. And make sure Margaret isn't there to interrupt. I believe she's already gone to bed, but I'll check. You go find Eddie. Vale, tenemos que ir a buscar a Eddie. Pero no me dejes sin vela, que no veo. Muchacha. Vale, tengo una. Vale, no digo nada. Vale, descubre más acerca de la mujer ahogada en la visión. Descubre que hacía a Ilsa en el ático. ¿Podemos ir hacia el ático o tenemos que ir a buscar a Eddie? Vale, ahí está John. Well, that's clear enough. Tenemos que ir hacia el ático, no me queda otra. ¿Pero podremos entrar en el ático? Yo creo que sí, porque está cargando y normalmente no... Ahí está. Vale, ahora sí que nos dejó entrar al ático. Well, hello, my dear Elsa. Oh, Sir Edward, you look very handsome today. Eddie? ¿Es Eddie? Thank you. You are as beautiful as ever, my little doll. Oh. Vale, está un poco ido de la cabeza, ¿eh? Mwah. Está un poquito ido de la cabeza Eddie, ¿eh? ¿Puedo investigar un poquito antes? ¿Qué es esto? Ah, trocitos, vale.
Creo que está un poco ido de la cabeza como todos en esta casa. No se salva ni el apuntador. No se salva ni el apuntador. Vamos a hablar un poco con... ¿Qué hay aquí? Examinar. Self-made dolls. Ugh. The stuff of nightmares. Rojo oscuro de ahí. Vamos a hablar con Eddie. Eddie, can you hear me? What can you tell me about great-grandmother Rose? What did Elsa have to do? Eddie! ¿Qué cojones? Examinar. What do you see here, Eddie? You'll be quite safe, the little rabbit said to his brothers and sisters. The fox is fast ¿Ese asleep, Rosemary so esta? the rabbits tiptoed past, but the fox was sly. He wasn't asleep at all. Edward. He opened his yellow eyes. Ah, la mató con el crucifijo. This will La be the cruz. last time you defy me. Vale, Edward mató a la bisabuela The Rosemary. eyes of the fox, they shone with cruel light as he punched on the rabbits and ate them all one by one. It was only then he went to sleep, his tummy full, his heart content. Ahí estaba Lía, ¿eh? Vale, está un poco ido el amigo. Vale, no puedo hablar con Lía. Creo que puedo pasar por aquí, ¿no? Es lo... Exacto. I wonder what's on the other side. Is there... no, can't see a switch or lever. I guess not all castles are like Edgar Allan Poe used to describe them. Vale, entonces, ¿qué? ¿Cómo pasamos por ahí, al otro lado? ¿Desde esta zona, quizás? O tenemos que buscar algo fuerte. A secret passage. Pasadizo What do secreto. you think you're doing? That won't be long, I hope. Look after Eddie. Pero no dejes la vela. Pero coge la vela, que no vemos. Que vale que vas a gatas, pero coge la Just vela. a little further. Pues acabas de empezar a gatear. Amigo, vamos. Una rata. ugh. No, vamos, vamos, vamos. No puedo girar, simplemente ir hacia adelante. Damn it! What the fuck? Madre mía, que se nos cae encima el suelo. Venga, vamos, David. Que llegamos al final, creo. That's it. Open wide. Vale, otra visión. Good. Vale, es Rosemary. Dear, did I tell you that John's son David has arrived? He's as bothersome as his father. Ah, no, es Not Margaret. worthy of this place. Con Rosemary. Poor Angus will never recover from the sight of John's charred remains. Selfish, selfish man. Please, don't. I do not enjoy O this, sea, que sigue viva. as you well know, but you brought it on yourself. Your son was a good man. You should not have defied him. Tu hijo era un buen hombre, no debería saber. Pero no puede ser Rosemary, ¿no? Porque era la madre. Rosemary. Pues sí, tiene pinta de que es Rosemary. She's barely skin and bones. How is she still alive? Ah, claro, el hijo, John, ¿no? Found the hidden switch. It was in the bookcase. You scared me half to death. Madre mía, encontré un You interruptor. insist on wandering off without telling me where you're going, and I just managed to avoid Lady Margaret when... Jesus God! Vaya tela. Este es el I crucifijo. saw this. In a vision. Edward beat her with it.
used it to cripple the poor woman. Oh my God. And he hung it there to remind her every day. Take it down. You're sure? Do it. Vale. Desmontar. No, pero tampoco se la acerque, ¿sabes? Si va a pensar que la vamos a pegar. Vale, mejor. Thank you. Thank you. Pero es la madre, tío, de... No entiendo el hijo, claro, el hijo no puede ser John. Porque el hijo... porque la madre es ese. Entonces, ¿a quién se refiere con hijo? No lo sé. Que era la abuela de John, claro. Nuestra bisabuela. Vale, aquí, ¿qué? Where are you going? We can't leave her like this. Después de que me he gateado todo el chisme, ahora me... Tal, vale, hablar. Podemos hablar con ella, a ver. Rose? Rosemary? Can you hear me? Rose? Rosemary? No, no puedes oírnos. Vale, romper. Vamos a romper las cadenas. No te vamos a pegar, ¿eh? No te vamos a pegar. Venga, va. ¿Podemos hablar ahora con ella? Sí, creo que sí, porque nos vamos a sentar. Rosemary, I'm David, John's son, your great-grandson. Su Here, bisnieto. try this. No, like this. Gently. Que la liamos. Por aquí, pero... Who did Listo. this to you? Edward. Edward, I was bad. I disobeyed. Disobeyed? How did you disobey? Cecilia, I tried to stop him. Claro, intentó detener a Edward lo que estaba haciendo a Cecilia. He was doing. What was he doing, Rosemary? Should not have disobeyed. Not disturb him in the old wing. Never. Da un poco más rollo la Rosemary, ¿eh? Madre mía. Rose! What did he do to Cecilia? I don't think you'll get anything more out of her. Poor woman. Sí, está muy perturbada. Come on, Lady Rosemary. We'll get you out of here. No. We can get you somewhere safe. I'm safe here. In this. ¿Es algo de Black Mirror? Safe from the Black Mirror. The Madre Black mía, Mirror. señora. Margaret has a lot to explain. Vale, entonces, ¿qué? Aquí ya lo tenemos todo claro. Descubre qué hacía Elsa en el ático. Sí, al parecer ya aquí lo tenemos todo listo. Vale, pues salgamos de aquí, ¿no? I think we need to have words with her ladyship. Sí, toca hablar con Margaret. A ver qué nos puede explicar. Ahí está. Margaret, we need to talk about... Lady Margaret, if you please. Never mind that. What the hell are you doing with Rosemary? You're one to talk. You're just like your father, leaving nothing but fear and misery in your wake. What in God's name are you talking about? You spoke to young Eddie, did you not? Now he's convinced everyone is trying to kill him. He has taken poor Andrew hostage and is threatening his life.
Where is he? He's taken him to the Andrew? old wing, and he is armed. I'll go. What? I can talk to him. You will not. ¿Han You two secuestrado have a caused quite Andrew? enough trouble already. We? How dare you, when you continue to worship Edward, even though he drove poor Cecilia to drown herself? I will not allow you to... To what? To speak the truth? To say that Edward... He never touched her! You come here, and you... No, you. You are the one in the wrong here. You know more than you're saying, and we both know it. There's something in this place. An evil that has plagued our family for generations. Instead of blaming others, maybe you should look closer to home for the cause of your misfortune. You know nothing. What I did, what I do, everything is for this family. How can you possibly understand? Please, my lady, we can discuss this later. Miss Farber, you need to speak to Master Eddie. Take us to him. Vale, decía que estaban en el pabellón, ¿no? Donde supuestamente... Algo dijo la señora también. This way. Have a care in the old wing. It is Pabellón antiguo. Ah, used, esta puerta de and aquí. for Vale, good vale, reason. vale. A section of wall fell into the sea some years back, and the rest is falling to ruin. Esta puerta que no podíamos abrir, claro. Y supuestamente Eddie ha secuestrado a Andrew, el abogado. Se le ha ido un poco la cabeza a Eddie. Pues sí que se está cayendo a pedazos, no, diría yo que está casi en las ruinas. Over there, sir. Eddie? No! No! They're after me! All of them! Trying to kill me! No! Please help! Bueno, Eddie, por favor, tío, no. Just at me. It's going to be all right. Stay back here. I'll try to reason with him. You will not. This is what I do. Vale, ¿puedo guardar partida? Sí. Pues si puedo guardar partida... Vale, aquí podemos investigar un poco el colgante. Eddie? Talk to me, Eddie. The Tell me maid what's could never troubling have you. afforded this. Troubling This is me! a trinket of the He rich, is! not a And servant. David! They all are! The maid could never They have all are afforded what, this. Eddie? This is a trinket of the rich, not a Accusing me! servant. They think I killed her! The maid, you Vale, miércoles, hombre. mean? Que quiero guardar partida. Gracias. Pues nada, vamos a guardar partida y vamos a dejar I didn't! el capítulo de hoy aquí de este Black Mirror. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Monocar 28 Gameplay. Hasta la próxima.